Good evening sa tanan. Good evening. So gihapon ng ulan. Pila man to ka days na tag-um lang alimot. Wala na gulan sa nakita sa kayo. Then this week po itong naitabo sa NCR, no? Sa Bagyong Karina. Grabe po ang calamity na naagyan nila. We would also pray for our countrymen dito. This week is wala na ngayon tabo this week, mga tragedy, of course may mga victories as well as mga kalisod. And today we are gathered here so that we will remember Christ, because His death means life to us. Kibalay gihatagan tao, second life, eternal life sa tungod niya, because He died on the cross. And of course, He did not die lang. He also rose again from the dead. It means that He defeated death. He conquered death for us all. So I would like to request everyone to please stand for our opening prayer. Our Father and our God, thank you for giving us another opportunity to gather together in worship. Thank you because today we are reminded once again of your great sacrifice that you did for us, and every day you continue to provide for us, to be there for us in times of trouble. Thank you, Lord, because you remind us once again how powerful you are and how great you are, Father. May you be honored and may you be worshipped with our singing today, with your messenger today. And please, oh Father, prepare our hearts for this night. This is our last Jesus' name we pray. Psalm 86 verses 8 to 10 says, "There is none like you among the gods, O Lord, nor are there any works like yours. All the nations you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. For you are great and do wondrous things. You alone are God." So let us sing for His great love, for His great sacrifice to us. Let's clap our hands to our living God. To the world
thank you every day for this love, Father. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame in love.
Thank you for leading us in worship. Indeed, we praise and worship our Lord Jesus. May gabi, inyong tanan. First of all, I'd like to thank the Lord for isang pagsukay ko lang, but nagyang kong tagalin. I remember the Bible says, if you draw near to me, I will draw near to you. So, hindi yun sayang inyong pag-aming galing. Because this is where God draws near to you, because you have the heart to draw near to Him in spite of the circumstances. And secondly, I also would like to thank everyone, Pastor Kamutanan, for praying and yung concern sa kuwan. So, karon kauna-una ko siguro, ingon kaya siguro hindi ko kauna ulit sa iba. Wala gitagahan ko barang dito. Gulat naman ko kung dali ba, yung kalit naman ko, kung grabing mag-ayo. So, hindi lang ko, wala na rin. Dugay mo kayong wala. Kung di na wala. So, I needed to rest. And thank God, okay naman ta. But the Bible says, in everything give thanks. So, sa Panginoon na temporary setback, but wala. The Lord is there, He is with us. So, why don't we commit this time to the Lord in prayer? Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for your love and your grace and your presence here tonight. Lord, kabaluman me, your presence never left us. But Lord, we would want to feel your presence here tonight. Lord, we commit the message into your hands. May you use your word to speak to each one of us. Minister to our needs wherever we are. And Lord, we just commit the rest of the time into your holy hands. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Okay, good evening again. Okay, so for the whole month of July, no, ang tema sa ato ang message, no, is about the call to ministry. And the first week of second week, Pastor Nem has already shared with you ministers of the New Covenant based on 2 Corinthians 2:12-17. And then, ang sunod, why our ministry is greater than that of Moses. You know? Okay. Based on 2 Corinthians 3:6-18. Okay. So, mani, sunod ta, karon gabi. So before that, review lang tawo, unsang definitions ng church ministry.
Generic ni siya, of course, daghang kay definition, but one of the definition, one siya. Ang ministry in Greek means to serve. Musilbi. Okay? It is the work that the church congregation, meaning kitang tanan, and its leaders, of course, pastor, do to live out the teachings and ideals of their faith by serving others, helping them grow spiritually, in making their communities a better place. So, mo na ang meaning sa ministry. Okay, nga kinahanglan ta mo involved in ministry. Remember ninyo ni, review lang ni. 1 Peter 4:10. Before, natay message about this. And it says, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. So, kinahanglan kitang tanan, musilbi kita. Kaya kita gaan na special gift sa Ginoo. Gamito na ito na, ayun na ito gamit, aron silbihan na ito ang isip katao. So, that is why we have to involve in ministry. Maybe dili, but in some other form, ministry sa kingdom sa Diyos. Di pa kinahanglan ni dili. But syempre, mas maayo kung napunta, involved ko na sa ministry sa atong simbahan. Dili lang si Pastor Tanan. Dapat kitang tanan appeal din sa ministry. Okay. Remember ninyo ang message? Spiritual gift na gihatag sa atoa. This is based on 1 Corinthians 12:8-11. Nari ang prophecy. Bulang kung na-ako'y gift sa inyo mag-prophesy. Kasi tagalog tayo prophesy. Service, of course. Taghan kayo sa atoa. Nag-servisyo. Teaching. Maybe Sunday school or whatever. Tuglota. Encouraging. Encouraging tao. Ministry po na. Giving, of course, ang ato ang tithes, offerings, or any other form basta makasilbi sa laing tao. That's a form of ministry. Leadership, kung na kay leadership na give, then luwas, lead. Na? Mercy or kindness. Sa ibang tao, maayagod kayo, buutan, they can minister to other people. Wisdom, knowledge, faith, healing. I don't know kung namatay ministry of healing. Performing miracles. Hindi na kaya natin makita karon. But there are some people who are still gifted. Speaking in tongues. Kasi wala naman na karon. Pero nakambihan naman ang pagkamarites. Pero hindi na mao. Hindi na ministry ng marites. Okay. And of course, interpretation. So, daghan kayo spiritual gift gihatag sa ato. I'm sure isa, duha ni ninyo. Kung naaganin ninyo, you have to use it properly to serve other people. Okay, mo na ang mandok sa ato sa Ginoo. Okay. Balik lang ako tong our ministry is greater than that of Moses. 2 Corinthians, the last verse niya, 3:18. And we, balik kita, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. So kita karon sa ato ang time, mas mo siguro ang mas dako ang atong ministry kay Moses kay ang nagadala sa ato karon is the Lord Himself, the Spirit of the living God. So, banda. And therefore, since nasa ato ang likeness sa Diyos, nasa ato ang glory sa Diyos, then importante na when we do ministry, seryosohon na to. Doing ministry for the kingdom of God, dili ni siya basta-basta lang. Kinahanglan ayuhon na to. Because, according sa atong passage karon, naay demand sa ministry. Naay ginapangayo sa ato if we are involved in ministry. Just like siguro any other trabaho o profession. Kung maestra ka, ang demand sa imo sa man. Ang demand sa imo, you have to be a good model for your students. Ang demand sa imo, you have to create kanang conducive na environment para the children will be able to learn. Demand na sa imo ha. Demand sa imo ha nga maayo ka mong tublo, maayo ka mong trato o estudyante. Na kung si Danny, pinakamayong driver sa Tanang Davao, o
Unsa may demand kay Dani? May demand po kay Dani, diba? Na dapat dili siya reckless na driver. Hindi siya patakag-drive. Kinahanglan on time. Kaya mga demand sa trabaho natin. In the same, since ministry is a form of trabaho for God, na ako'y mga ginademand sa tuwa. Dili lang basta-basta ta. And this is what Paul is trying to tell the Corinthian believers na when you do ministry, na yung mga demand na kailangan na ata. And there are 3 demands na nakita nato diri, which I would like to share with you tonight. Okay. So 2 Corinthians 4:1-6. Verse 1, therefore, since through God's mercy we have this ministry, do not lose heart. Rather, we have renounced secret and shameful ways. We do not use deception, nor we distort the word of God. On the contrary, by setting forth the truth plainly, we commend ourselves to every man's conscience in the sight of God. Verse 3, and even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. The God of this age has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. For we do not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. For God, who said, let light shine out of darkness, made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Okay. So, kung saan demand number 1, sa verse 1, yung si Paul, therefore, since through God's mercy, katong ibasa ganiha, katong verse 18, na sa ato ang glory, ang likeness ni God, because of God's mercy, na sa ato we have this ministry, we do not lose heart. Masaya kasabutan na, we do not lose heart. Kasabutan na, dili ta dali kaayo mawala gana. Dili ta dali kaayo ma-discourage dahil. Dili ta dali muundang na yun. Na-experience na to na sa ministry sa simbahan. Naiban sa ato, gikan sa gamay hangtod sa dako, sugod ng ministry. Dili tanan panahon ang mga tao ganahan sa imong gihimo. Usahay i-criticize ka, usahay abinin mo, maayo na kayo ng trabaho, pero isa katao, ako ini niingon nga, okay imong gihimo. And ang uban, if ang imong focus is ikaw, chances are, mawala doon ka na. Mawala doon ka na. If ang imong apas is, ang accolade patungod lang sa imuha, dali ka ma-discourage. But ingon si Paul, na ano mata mercy sa Ginoo, dili ta dali dapat mag-lose heart. Dili ta dapat dali mawala gana, dali mo surrender. Sige lang yun. And therefore, ang i-remind ni Paul sa ato is, kung musulot at any ministry, number 1, do not lose heart means wholehearted ang atong commitment. Once mo kumita sa usa ka ministry, dapat buo atong kasing-kasing wholehearted commitment. Para dili dali kayo mag-lose heart. 2 Corinthians 4:16, ingon po si Paul, therefore we do not lose heart. Kaduha na niya gisulti. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Kung ma-remember niyo ang kinabuhi ni Paul, ang ministry ni Paul, grabe kayo. Basahon niyo mo itong kapila siya gidako, kapila siya gipreso, kapila siya gigbunalan, kapila siya na shipwreck, kangay siya diaging kalisod. Pero, ingon siya outwardly, kung tanaw niyo mo sa gawas, wala na ito, wasted na. But inwardly, every day, inarenew. Na unsang sekreto ni Paul? Unsang sekreto ni Paul? Nga nung in spite ng anak ka grabe ang circumstances, wala din siya mag-lose heart.
Ang sikreto ni Paul, nasa Hebrews 12:2. Let us fix our eyes on Jesus. Kung musulod tag ministry, ang atong eyes dili naka-fix sa ato. Ang atong eyes naka-fix sa Diyos. Tanaw mo si Jesus Christ, mas grabing giagihan na kay Paul. Tungod sa kabugoton sa iyang amahan, ni ani siya diri, he obeyed the will of his Father. Pero, it was not an easy way. Lisod kaayo iyang giagihan. Even, katong padulong na sa cross. Nihangya na doon siya, hirit pa doon siya last time. Kung pwede lang kuha ni, kapag siya lisod, doon kaayo magbalansan sa cross. But still, but Jesus knew na ang iyahag yung mandato o iyahag yung purpose is to obey the will of the Father. Wala na yun siya. Your will be done, hindi ako. So kita anak po, if you involve ka sa ministry, naagay panahon lisod. But let us fix our eyes on Jesus. Remember what Jesus did. Masin kabalo siya lisod kayo, sige lang. But for the joy set before him, he endured the cross, scorning the shame, kay kabalo siya in the end, he will be seated at the right hand of the Father. Kita po, fix our eyes on Jesus, masking lisod, but in the end, not everywhere. That's why, first, kung mo decide that involved sa ministry, wholehearted commitment. Fix your eyes in Jesus Christ. Second demand. Ingon si Paul, rather, ingon si Paul, di wala minang lose heart, but rather mo niyang gihimo. We renounce secret and shameful ways. We do not use deception, nor we distort the word of God. Ingon si Paul, among gisalikway na mo ang tanan, mga sekreto-sekreto, o kanang mga paagi na makaulam. Shameful ways. Ingon si Paul, wala na mo gibali-bali. Wala may mo gamit o deception. Wala may mangilad. Wala may maglimpong. And we did not distort the word of God. Wala na mo bali-baliha ang pulong sa Diyos. Wala na may poni, wala na mo pai. Instead, on the contrary, by setting the truth plainly. Ingon si Paul, ang kamatuoran ng ang among gihatag sa among ministry. Mausad, kung involved ka sa ministry, ayaw mangilad. Dili ka mangilad. Dili na to bali-balihon. Kung ma-share man ka sa pulong sa Diyos, ayaw i-distort. Ayaw balikua. Ayaw bali-baliha. Kung natay mga tinaguan diha, mga binuhatan na makaulaw, isalikway na. But, sa ibuhaton, the truth lang ipagawas natin. So, kung involved ka sa ministry, unsa importante kayo, I suggest is to live out the truth. Dili lang sa sulti, kung dili sa atong kinabuhin yun, kamatuoran lang ang makita. This is where people, makakita ang mga tao, makita, doon na tayo integrity. Kaya kamatuoran lang ilang makita sa ito. Wa sila'y madungog na panglimbong, wa sila'y madungog na pangilad. Ang atong ginashare pulong sa Diyos, sakto yun. Balay, dili na ito baliko. But plainly the truth. So live out the truth sa ato ang kinabuhi. Ephesians 6:14. Kinumdum mo? The armor. God, di ba ang bakos? Ang sumato. Stand firm with the belt of truth buckled around your waist. Kamatuoran. If you remember, sa akong na-share about kung saan importante sa belt, sa usa ka Roman soldier, ang belt mo nang muhawid sa tanan. Siya ang muhawid sa tanan. And therefore, the truth mo ang muhawid sa tanan. 3 John 1:4, ingon si John, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Kamatuoran. Angay na, demand na sa atua
when we go to ministry. A life of truth. Walay itaguan, walay pangilad, walay pamakat, hindi kamatuan. Third demand. For we do not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. Sumay mo ni Paul, nag-serve me para kay Insa, para kay Jesus. Kami, servant naman ni Jesus. Mausad, kung involved ka sa ministry, especially siguro kung ikaw na ang nasa taas, dili na ito kalimtan. Misan unsa, kita tanan tiksil bilang. Usarang ang ato ang boss, ang Diyos. We are serving one God, kita tanan servants. And therefore, kung naata sa ministry, ayaw kalimtian, atong attitude should always be the servant's attitude. Servanthood. Servanthood. Kinsa ang pinaka-maayong example? Of course, our Lord Jesus Christ. The night before he was the Last Supper nila, no? Diba? John 13, 4-5. So Jesus got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water in a basin and began to wash his disciples' feet, drying them the towel that was wrapped around him. Verse 12-14. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Kinundo mo during the nagpulong-pulong sila sa Last Supper, kung sa'yo i-discuss sa mga disciple, kung pinsa'y pinakamaayaw nila, pinsa'y pinakataas nila. So, ipakita sila ni Jesus Christ, kani ang tinuod, kung saan how to be greater is to be lesser. Sa panahon ni Jesus, dili basta-basta ang hugas o tiil. Trabaho ra gyud na sa mga alipin. Trabaho ra gyud na sa servant. Ordinary Diyos, dili limpyuhan imong tiil. Pero sa Jesus, ipakita niya, maskin kamo, itawag ko ninyo Lord, teacher, pero akong gilimpyuhan tanan inyong tiil. So that is the perfect way to show attitude of a servant, servanthood. So mao po nang i-require niya sa ato if we are into ministry, whatever ministry we are involved with. So number 1, commitment, wholehearted. Number 2, live out the truth. And number 3, have a servant attitude. If you look at the ministry of the Lord Jesus, kaning tulong gawas niya. Wholehearted commitment, kato akong gisulti ganiha. Before he was crucified, kabalo siya lisod kaayo sa tanan, nangayo siya kung pwede, pero kabalo siya, ang kabugoton sa iyang amahan, kinahanglan yun niya ni hatapon ng Calvary aron kitang tanan maluwas. Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me, yet I want your will to be done, not mine. More ang commitment ni Jesus, wholehearted. Live out the truth. Jesus not only lived out the truth, Jesus is the truth. I am the way, I am the truth, I am the life. Servant attitude. Jesus said, for even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom. So perfect example, Jesus Christ's ministry, tanan demands, ihimo niya. Mao po na yan gusto para sa ato. So when we are involved, we should be involved in the ministry of the kingdom of God
Siyempre, mas ideal yun kung diri sa simbahan. But if dili sa gawas, you can still do ministry, whatever pwedeng may mabuhaton para sa Ginoo. Always remember the 3 demands nga naa para sa imuha. Once you are nag-commit na ka, dapat wholehearted. Do not lose heart. Sige lang. Fix your eyes on Jesus. Kabalo ka, nga naa siya diya tabangan ka. And then live out the truth. Live out the truth. Ayaw, atong kinabuhi, walay ditaguan, walay mga binuhatan, mga makaulaw, dili ta mangilad, o mo-share ka sa pulong sa Diyos, dili na to bali-balihon. Live out the truth. And number 3, have a servant's attitude, just like our Lord Jesus Christ. Okay, so let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa lesson na among natunan karon. Lord, this is very important, especially for all of us who are involved in ministry. Lord, you want each of us to be involved in ministry and help us to remember the demands of ministry. That is, to have a wholehearted commitment to live out the truth and to have a servant attitude. Lord, help us. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you, B.E. Nag-lock sa ulan, no? Salamat sa Ginoo sa mensahe na itong dugnad karon. Pasalamat po mi sa Ginoo daw kay okay ra kay ka. So, pero ako yun ang pinaka-nasyak atong last Friday. Sorry, Pastor. Wala ko rin kanimawa. Pero, mensahe kami na we do not lose heart pa. No? Preach the word in season and out of season. So, yun na yung mga discouragement sa ministry. Nakalisod, nakapait, pero salamat daw sa yung di-share sa amo. No? Dito dali maluya, dito dali ma-discourage, kaya dili man basta-basta ng atong ministry, di ba? Our ministry is greater than that of Moses. Although uban ng mga simbahan, mga grupo, lain-lain ng mga pamaagi, isa sa mga sakit nga statement tungkol sa religion, ang relihiyon, pangwarta. Hindi mo malagyan ng mga tao, mga nahuna na kayo, kipuluban ng mga simbahan, mga relihiyon, pangwarta nga naman. Pero yung ni Apostol Paul nga, dili na yung nana. Mga tagahimo kita na. Ha? Isang magkalisod na pagmaayo. Perting lain-lain na pinuhatan. So, salamat niya na ng mga pahinungdong. So, padayon kita ha? Amen? Amen. Padayon kita kay buluhaton man sa Ginoo. Una, dili man niya itong ministry, di ba? Iya man niya sa Ginoo niya. Tawag lang tayo niyang iluwastan niya para may mong kabahin sa iyahang buluhaton. Iyang hindi nga buluhaton. Yan ang balang espiritu na empower sa ato. So, na-announce naman ako sa GC, no? Nahita po sa kay Che. Salamat kita sa Ginoo kay naka-minister po ta sa iyang family financially. O maka-minister po ta sa iyang family spiritually. Ano na tayo mo pa na funeral service. Alas 7:30 sa gabi. So, isa itong available ay follow up lang ako sa atong GC. Ang kalisod ko dito sa ilang lugar kay gamay kay ba? Clan man na sila diha, ako kay nga pamilya niya sila is sa building ginabahin-bahin na nila sa kwarto. Katong kwarto ni Cheche, kamera ka ito siya, so dihaya siya sa kuyanan, sa iyang igsuon. Pero bisa pamilya ng gapoy ato, kamay lang gihapon.
Yun na ilang sitwasyon dito. So, ugma, natahin mo on your service, funeral service. Wala pa ko kahibulo kung kano sa ilubong. Yan namin mga tinuuhan ko nga paaptun yun ko siyam. Ano paaptun yun siyam? Wala yung dito, basta na. Pero next week, sigurado ko. Then ang atong DBS, sila ni Karong Domingo, mag-end na siya, or closing. Yung mga graduation mga closing karong Sunday. Salamat sa Kinaupod kay tungod sa BBS, managhan ng mga bata. Managhan mo kina sila kay Pagkat mag-teacher. So, panayon na o pray na nagkamito na sa Ginoon. By the way, kaya mga bata na ito gapil din kasagaran taga lubugan na si Cheche yung gigamit na si Ginoon. Kaya kaya mga bata yan ang mga parenti talaga nagugo na niya talaga. So, si Cheche na si Delia ang encourage ng mga bata katong bago pa nagsugod. So, makamingaw si Cheche. Okay. Kanang simba dito na ito Friday. Siya yung pinakauna din. Lagi na gani, bantay-bantay gani ko. Siya yung pinakauna. Pero, lahat po kayo sakit. Yan, sakit pagdato kayo. Mga may question sa iyang mga palimus, sakit sa mga exorbitor, pag di ba Franz, ang dato, high maintenance ba? Pero, ito tugyan siya sa Ginoo, mga manay pagbuhat sa Ginoo, ito yung mahimo, di ba? Pero pasalamat po take, welcome din kay Talia sa pamilya ba? Tawag kayo naka-minister kita sa ilaha nabibigyan sa mga bata. So, before ko mag-closing prayer, mag-pray sa tama, pray na to ang family ni Cheche. Comfort, sa Ginoo, maanaan kanila. O malagpasan nila ng pagsulay sa pamilya, kanya magmadaugon sila pagkahumatiin. Yan po na ito pag-ampo ang mga naapektuhan sa bagyo sa NCR. Ito basta-basta na bagyo. So, pray na to na recovery, no? Na gobyerno, national government, tabangan po, no? Na hatag o mag-deliver ang mga needs ng mga tao. Hindi basta-basta ng mga pagkatabo, no? Pagkahuman yan na close ko sa prayer. So, let's come to the Lord in prayer. Doon ang tao pray.
tindog ta para sa atong closing prayer. Salamat Ginoo sa oportunidad nga magihatag kanamo nga makaani dinhi o sa pribilehiyo Ginoo sa pag-ampo. Padayon namo nga ginatugyan diha nimo ang pamilya ni Cheche. Nag-pray mi Lord nga ang imong ang comfort maanaa kanila. Natuoy mi Ginoo nga ang tanang panghitabo kanamo aduna gyud kay katuyuan. Nagampo mi Ginoo nga pinaagi nini panghitabo among mawali Ginoo ang mensahe sa kaluwasan sa mga pamilya ni Cheche. Gamita kami Ginoo. Gamita kini nga sitwasyon, kini nga okasyon Ginoo nga among ma-explain kanila, among ma-share kanila Ginoo ang mensahe sa kaluwasan. Maka-minister man kami kanila financially, materially, pero Lord, labaw sa tanan, among ma-share gayon ang mensahe sa kaluwasan kay may pinaka-importante sa tanan. Salamat Ginoo kay matugyan po namo sa pag-ampo ang mga naapektuhan sa bagyo sa NCR. Nag-ampo kami Ginoo nga ang mga panginahanglanon sa mga nabiktima Ginoo. Una, comfort Lord sa mga namatyan kay dili basta-basta nga panghitabo Ginoo. Nag-ampo po kami sa among national government o local government ditong lugar na Ginoo. Nga ilahang mahatagan gyud og pagtagad Ginoo, priority ang mga naapektuhan sa baha. Dili basta-basta nga panginahanglanon Ginoo. So tabangi Lord ang among mga leader, tabangi ang gobyerno Ginoo na ilahang hatag Ginoo ang gikinahanglan sa mga tao. Among gitugyan pod sa pag-ampo Lord ang opening of classes, although ang ubang mga eskwelahan nagsugod na og klase, pero Lord, kita namo ang public school pagsugod Ginoo sa July 29. Ang ampo mi Ginoo nga hapsay lang ang pagsugod sa klase karon nga school year. Mga government agencies nga mo'y responsible niini. Kung nag-apo kami Ginoo ang mga gikinahanglan sa mga ginikanan, matagpo Ginoo para ma-prepare Lord ang pag-eskwela sa mga bata. Nagpasalamat kami Ginoo kay ikaw among langit nun nga Amahan. Kung imo kami nga mga kaanakan Ginoo, wala nga makapangayo kami kanimo Ginoo bilang among Heavenly Father. Thank you, Lord, that we can come to you in prayer. Your throne of grace is open for us, Lord. Salamat, Ginoo, kay makapaluol kami kanimo sa pag-ampo. Nasa unang panahon sa Old Testament, Lord, lisod kaayo. Pero pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Makapaluol na kami sa imong trono sa grasya. Ug andam ka nga maminaw, dili lang maminaw kundi mo tubag Ginoo sa among pag-ampo. Ang imong pagtubag sumala sa imong purpose, sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Lord, among gisalig kanimo ang among pagpamahuli karon kusog kang ulan, sige pa taligsik, Lord, uban kami. Bantay kami Ginoo. O makaabot kami sa among mga tagsa-tagsa kapinuyanan upan ng kalipay, paluno na mo ang imong uban ka lang mo Ginoo, imong protection, ang imong provision, o ang imong presensya Ginoo. Lord, nag-ampo kami na ikaw magpagkamayo ka na mo kanunay, continue to use us Lord sa ministry. Sa Lord, na yung mga discouragement, sa mga challenges Ginoo, mga pagsulay, mga kalisod. Pero Lord, salamat kay mo kaming gi-remind karon Lord kung sa ka-importante, kung sa kadako dahil yung ministry nga mo gihatag sa amo Ginoo. Salamat Lord kay mo kaming gitawag, mo kaming giluwas para mahimong part sa imong ministry. We give you praise, Lord. We give you thanks. Dismiss us now with your blessing. And now may the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, and the presence, the empowerment of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen. Amen. Thank you, B. Maayo mabugnaw may gabi.